पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करूछु मो यूट्यूब चैनल। तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस सॉरी आर्ट्स पिला माने केवल तो पिला माने तम मानक पई मु नेसी कोन ना पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स पिला जो मानकर राजनीति विज्ञान अच्छी तो राजनीति विज्ञान रु मुझे आसी कौन ना क्वेश्चन आंसर तो 20 मार्क जेहेतु तुम कौन ना 23 तारीख इंटरनल एग्जाम हम तो से तुम बहुत गुरुत्वपूर्ण इंटरनल एग्जाम एने दबा तो इंटरनल एग्जाम सर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आंसर को जीवा बुझेला तो इंटरनल एग्जाम मुझे आसी 20 मार्क क्वेश्चन तो एमती टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो बुझेला तो चलो हम स्टार्ट करबा किछि कथा एमती माने टाइप रो गोटे टाइप रो क्वेश्चन आंसर कह दे तो एई जेमिति क्वेश्चन पड़ू एमती क्वेश्चन आसीबो बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन तो चलो हम स्टार्ट करबे देखो मु एमआई ओडिया तो करथिली देखिथिबो आर्ट्स पिला तो 30 मिनिट समय थिला तो देखो मु कहूनी 30 मिनिट दे परिबे 20 मार्क को 50 मिनिट दे परिबे गोटे कॉलेज से 1 आवर भी दे परिबे बुझेला पिला माने तो इंटरनल मु ग्यारंटी दे परिबिनी एमती टाइप रो मु जेमती क्वेश्चन आंसर सेमती पड़िबो काहे कि ना तो एमती टाइप रो गोटे कॉलेज रे पड़िबो आ गोटे टाइप रे कोन खाली एमसीक्यू पके देबे नले 2 मार्क या 1 मार्क एमसीक्यू डेफिनेटली जेमी थिले पकेबे बुझेला तो बोर्ड एग्जाम को मु 100% ग्यारंटी देबी मु जेमती क्वेश्चन आनिबे सेमती पड़ो काहे कि ना बोर्ड एग्जाम गोटे टाइप रो क्वेश्चन आसे तो जेहेतु सेटा सीएचएस रो आसुची बोर्ड रो आसुची तो सब कॉलेज को गोटे टाइप रो ही क्वेश्चन जीवो तो एटा इंटरनल जेहेतु तुम कॉलेज को हाथ रे तुम कॉलेज सर को हाथ रे से जेमती चाहेबे सेमती पकेबे बस एई दिटा विषय बुझेला तो चला हम स्टार्ट करबा कोन देची प्रथम क्वेश्चन केउ राष्ट्र पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित केउ राष्ट्र एटा प्रथम विषय रो पॉलिटिकल साइंस रो भारत इंग्लैंड अमेरिका स्विट्जरलैंड कौन हम पिला माने ना भारत केउ राष्ट्र पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे परिचित ना भारत नेक्स्ट प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र प्रचलित थिला जहा कि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे मध्ये प्रचलित होउची प्राचीन ग्रीस रे केउ गणतंत्र परोक्ष प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमूलक मूल्यबोध भित्तिक कौन हम ना प्रत्यक्ष केउ गणतंत्र ना प्रत्यक्ष गणतंत्र नेक्स्ट केउ कारणरू मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ठाणे नक्सल विद्रोह आरंभ होइतिला केउ कारणरू राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हत्या नागभूषण पट्टनायक हत्या कालमार्क्स हत्या माओ सेतु हत्या कौन हम पिला माने ना राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव हत्या नेक्स्ट गणतंत्र एपरि एक राजनीतिक प्रक्रिया सहित संपृक्त जहा द्वारा साधारण नागरिक माने सेमानक नेता मानक उपरे उच्च जमानर नियंत्रण जारी करिथांती एकथा किए कहिसंती रॉबर्ट ओहोल डाविन ईस्टन लासवेल और काप्लन डाइस तो कौन हम पिला माने ना रॉबर्ट ओहोल कौन ना रॉबर्ट ओहोल नेक्स्ट क्वेश्चन जूनागढ़ भारतीय राष्ट्र संघरे मिसिबा एवं आसाम सिलहट जिला पाकिस्तान रे मिसिबा कहार उदाहरण गणमत गण उद्योग प्रत्याहार परोक्ष गणतंत्र कौन हबो ना गणमत तो तापर आसिला 2 मार्किया तो 2 मार्किया क्वेश्चन जे कोनो से हमें 3टा 4टा देछि 3टा करे तो आंसर भी मुने आसी आंसर भी तुमको कही दउछि तो गण उद्योग बा इनिशिएटिव गण उद्योग जहा इनिशिएटिव सेया जदि तमरो परीक्षा तो एमिति पछले गण उद्योग इनिशिएटिव कोन गण उद्योग जहा इनिशिएटिव से आंसर तो सेम आंसर लिखिबो तो गण उद्योग कोन हम जानिबा ना गण उद्योग बा इनिशिएटिव प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक अस्ति प्रत्यक्ष गणतंत्र माध्यम होची तीनोटी जांच गणमत गण उद्योग प्रत्याहार प्रथम लिखिबा गण उद्योग बा इनिशिएटिव होची प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक माध्यम अटे ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ପାରନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟଦାତା ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କଣ ହେଲା
ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭୋଟଦାତା ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କଣ? ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଧିପକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଓ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନଡିଏ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ କଣ? ଦୋଷ କଣ ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଗଠିତ ଓ ଦୃଢ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବାହୁବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳର କୁଉପଯୋଗ, ଦୁର୍ନୀତିର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର, ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆଦି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରମୁଖ ଦୋଷ ଅଟେ। ଏସବୁର ନିରାକରଣ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଲା, ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇସାରିଲା ପରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନକୁ 1985 ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ନା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦଳବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 75ରୁ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। 75ରୁ 100 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ନିରକ୍ଷରତାର ଆହ୍ୱାନକୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଉଛି? ତାପରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା କଣ? ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ନା ସେୟାର କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।